ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲାସ୍ 9 ଇଂଲିଶ ବହିର ଦି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ରାଇଟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ତାର ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଲେଖକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅନୁଭବ ସେ କଲେ ସେଠି ଯାଇକି, ତାହେଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ତାହେଲେ ଲେଖକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଚେୟାର ଏବଂ କିଛି ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଠେଲି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଅଛି ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦି ରାଇଟର ଫେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା କହୁଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା, ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ୱେଆର୍ ଇଟିଂ ଏଣ୍ଡ ପିଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଉଥିଲେ, ୱେଆର୍ ଇଟିଂ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଦେୟାର। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଚେୟାର ଏଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଠେଲି ହେଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପୁସ୍ଡ ଇନଟୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ନୋଟିସ୍ ଦେୟାର। ତାହେଲେ ସେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଝିଅ ତାକୁ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖିତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଏ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ଗିଭିଂ ହିମ୍ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଲୁକ୍, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ରାଇଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗାର୍ଲ। ତାହେଲେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ, ଝିଅଟି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଇଂଲିଶରେ, ତାହେଲେ ଦି ରାଇଟର ହ୍ୟାଡ୍ ଭେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ରାଦାର ଅନହ୍ୟାପି, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଅନହ୍ୟାପି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଦି ରାଇଟର ସରପ୍ରାଇଜ, ମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାହେଲେ ଝିଅଟି କମ୍ ସ୍ୱରରେ କିଶୋରକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟି କିଶୋରକୁ ଯାଇକି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲା, ସେ ଯେଉଁ କିଶୋରକୁ କହିଲା ଇଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଅନେଇକି ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦି ଗାର୍ଲ ଆସ୍କିଂ ଦି କ୍ୟାସିୟର ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍, ମାନେ କ'ଣ ଧୀର ସ୍ୱରରେ, ଯେଟା କମ୍ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱେଦର ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କି, ଏଣ୍ଡ ହାର୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ହିମ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍ ମେଡ୍ ଦି ରାଇଟର ସରପ୍ରାଇଜ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚାହିଁବାଟା ରାଇଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ସରପ୍ରାଇଜ କଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଏନକ୍ୱାର ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଟର। ତାହେଲେ ସେ ୱେଟରଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଏନକ୍ୱାର ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଟର, ତାହେଲେ ୱେଟର ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ୱେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିଲା, ମାନେ ସେ ୱେଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ମାନେ କିଏ ପଚାରିଲା, ସେ ଯେଉଁ ରାଇଟର, ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି ସେ ୱେଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦି ଗାର୍ଲସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିମ୍ ଏରୋଜ୍ଡ ହିଜ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଇନ୍ ହାର୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଏନକ୍ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଟର। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାକୁ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଦେଖିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ସେ କୌତୁହଳ କଲା ସେଇ କାହାକୁ, ରାଇଟରକୁ। ତେଣୁ ସେ ୱେଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖ ଏଠି 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଟର, ମାନେ ସେ ୱେଟରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ପାଇଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ସେ ୱେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଝିଅଟି କେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତନ ଦିନ ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ସେ ୱେଟର ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ କେବଳ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ସେଦିନ ତାର କ'ଣ ଦରମା ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ
आउ किसी पैसा तो मिल जाए जे खाइबा आसिक सेठी खाइबा पई ताले सेटा कोन लिखिबो the information which he got from the waiter was that the girl had her lunch in the restaurant on Saturday only केवल से शनिवार दिन आसे that is on paid माने कोन सैलरी से दिन दरमा मिले he was also told that he did not earn much माने से अधिक से कोन पैसा पाइने बोली से जानिबा को पाइला के पाइले माने के डॉक्टर हमर जो राइटर तापर देखो 7 नंबर where did the writer go on the next Saturday ताले परवर्ती शनिवार लेखक कुआडे गले ताले यार उत्तर कोन परवर्ती शनिवार दिन लेखक से समान रेस्टोरेंट को जाइथिले जेउठा से गरीब झट को भेटिथिले से जो जानि पाकू पाइथिले जे शनिवार दिन से रेस्टोरेंट को से तनु से शनिवार दिन पुणी से रेस्टोरेंट को गले ताले on the next Saturday the writer went to the very same restaurant where he had met the poor girl ताले से जो पूर्वरु थोड़े देखाइतला जो रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट को ता पर शनिवार गले देखो एठी 8 नंबर कोन कहूची why did he take the chair opposite her ताले एठी कोन कहूची से काहे कि ताको विपरीत चेयर नेतले विपरीत चेयर माने कोन धरो एटा होची जो टेबल एठी पड़ी थाए खाइबा टेबल तापर एठी धरो गोटे चेयर पड़ीसी ठीक तार जो ऑपोजिट चेयर केटा एई पाखडा होची तार ऑपोजिट चेयर ए जो ऑपोजिट चेयर माने विपरीत चेयर कोन पई से सेठी बसितले ताले एटा कोन हो ताले से ताको विपक्ष रे चेयर माने से जो विपरीत करे नेतले कारण से निजको ताको सहित परिचित करबा को एवं वार्तालाप आरंभ करबा को से चाहता से ताले कोन से जो राइटर ताले से जो संगे से परिचित होबा पई चाहतले आ किछि कथा होबा पई चाहतले ताले ठीक कोन लिखो he took the chair opposite her because he wanted to introduce himself to her and start a conversation ताले से opposite chair नबा पई चाहतले कारण से चाहतले जे से इंट्रोड्यूस ताको से जो संगे से निजको परिचित करबे इंट्रोड्यूस करबे आ कन्वर्सेशन माने कोन वार्तालाप करबा पई से चाहतले तेनु तार विपरीत चेयर नेतले एबे देखो 9 नंबर कोन कहछि व्हाट क्वेरी डिड दी गर्ल मेक अबाउट दी राइटर तार माने कोन ले झियोटी लेखक विषय रे कोन जानबा पई चाहला तले यार आंसर कोन तले से जो लेखक जने से इंडियन भारतीय की जानबा पई चाहला तले सेटर आंसर कोन लिखो तले मैगी दैट दी गर्ल तले से झियोर नाम जो कोन मैगी तले मेड अबाउट दी राइटर वाच वेदर ही वाच एन इंडियन तले से जानबा को चाहला जे से जने भारतीय की नो तापर देखो 10 नंबर कोन कहछि व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव ऑफ द फैमिली ऑफ द गर्ल यार माने कोन तले जियोर परिवार विषय रे लेखक कोन धारणा थिला एटी कोन इंप्रेशन कोन धारणा तले से जियोटर फैमिली बा तार परिवार विषय रे कोन सब धारणा थिला तले एटी कोन लिखबो तले लेखक लेना को पाइले जे ताको भाई भारत रे कार्य करते जन सैनिक हिसाब रे एवं से जो झीर माने तांकर एकमात्र अभिभावक थिले आ दीर्घ दिन धरी तांको पाखरु किछि न सुनिथिबारु न कथाबार्ता किछि हिनांती ता का संगे तांको मां संगे पिता झे संगे तेणु तांको मां तांको विषय रे बहुत चिंतित थिले तले एटा को तुमे इंग्लिश कोन लिखिबो देखो दी राइटर केम टू नो से कोन देखो जानबा पई चाहले जे हर ब्रदर हु हैव वर्किंग इन इंडिया तले कोन से भारत रे काम करथले कि बरी वाच एंड सोल्जर मान सैनिक हिसाब रे एंड ही वाज ओनली गार्डियन तले से कोन से तांकर जो झोटर तांकर अभिभावक थिले हर मदर वाज वेरी वरीड अबाउट हिम एज ही हैड नॉट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम माने बहुत दिन धर के तांकर पाखर किछि सुन नथिबारु से बहुत कोन चिंतित थिले तापर देखो 11 नंबर कोन कहूची हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस हु वाज देयर टू वेलकम हिम यार माने कोन तले मैगी को घरे लेखक को किपरि चर्चा कराइतला तले हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगी हाउस ताको स्वागत करबा पई सेटारे के थिले तले कोन लिखबो तले लेखक को आंतरिक उत्साह सहित चर्चा कराइतला आ ताको स्वागत करबा पई के थिले मैगी को मा थिले
ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଦି ରାଇଟର ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ cordially and eagerly there was Maggie's mother to welcome him ମା ଥିଲେ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି What was Mr. Bethy doing when the writer met her? Why was she unwilling to go for a handshake? यार माने कौन ताले जेतेबेले लेखक तांकू भेटिले का संगे से श्रीमती मेथी संगे ताले से कौन करथिले आ से काहे कि प्रथमे कोन हाथ मिलवा ପାଇଁ इच्छा करनथिले यार तार आंसर कौन लिखिबो ताले जेतेबेले लेखक श्रीमती बेथी को भेटिले से रसोई घरे पिठा करूथिले आ तांको हाथ रे को मैदा लागिथिला से तो हेतरो से हाथ मिलवा को इच्छा प्रकाश करनथिले ताले एटा को कौन लिखिबो इंग्लिश रे When the writer met Mrs. Bethy, she was making cake in the kitchen. She was unwilling to go for a handshake as her hand were covered with flour. Flour माने कौन जो ओटा ताको हाथ रे कौन कवर हेतला ओटा कवर हेतला तम से हैंडशेक करबा पई इच्छा प्रकाश करले नहीं। तापर देखो 13 नंबर Why did the girl usually visit the restaurant on Saturday? झीटी साधारणतः शनिवार दिन कहीं रेस्टोरेंट जाऊला ताले यार आंसर कौन ताले झीटी साधारण शनिवार दिन रेस्टोरेंट जाऊला कारण शनिवार दिन ताको दरमा मिलुला एवं से दिन से रेस्टोरेंट रे भोजन करिवारे किछि टंका खर्च करबा पई सक्षम थिला तेनु से शनिवार दिन से जाऊला ताले एटा को इंग्लिश कोन लिखिबो दी गर्ल यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे बिकॉज़ सैटरडे वाज द पे डे माने कोन सेठी तार दरमा दिन थिला माने दरमा ताको से मिलुला एंड ऑन दिस डे तार से दिन ही कुड एफोर्ड टू स्पेंड सम मनी ऑन ए मील एट रेस्टोरेंट ताले से जो भोजन रे किछि पैसा खर्च करबा पई बा किछि टंका खर्च करबा पई ताको निश्चय सक्षम होतला। तापर देखो 14 नंबर को कहछि What did Mrs. Bethy believe about the ring? ताले से जो श्रीमती बेथी मोती विषय कौन विश्वास करले ताले एटार आंसर कौन ताले श्रीमती बेथी विश्वास करथले जे एही मुदी एक चमत्कार जिंस जोंथरे जणे अतीत एवं भविष्य को देखि पारे आ से आउरी मध्ये विश्वास करथले जे जदि जणे एहा को देखिबा समय दूर व्यक्ति ऊपर ध्यान देंती तेबे जणे ताकू देखि पारिबो एवं से कौन करछि मध्ये जानि पारिबो ताले एटा को कौन लिखबो देखो इंग्लिश रे ताले मिसेस बेथी बिलीव दैट द रिंग वाज ए मिराकुलस थिंग इन व्हिच वन कुड सी द पास्ट नो अतीत एंड द फ्यूचर माने कोन अतीत एवं भविष्य जणे देखि पारिबो शी वाज आल्सो बिलीव दैट जदि से आउरी विश्वास करथले जे कोन इफ वन कुड कंसंट्रेट ऑन दी डिस्टेंस पर्सन माने कोन बहुत जन दूर रे अछि ताकू जदी कोन ध्यान देबे ताले प्राउ से जिंस को पूरा निरखि देखिबे वन कुड एबल टू सी हिम ताले से ताकू देखि पारिबे एवं से कोन करछि मध्ये जानि पारिबे ताले बुझिला ताले वन कुड एबल टू सी हिम एंड व्हाट ही वाज डूइंग। तापर देखो 15 नंबर कोन कहला व्हाट मेड द ऑथर टेल ए लाई अबाउट द रिंग तार माने कोन लेखक को मुदीटी विषय कोन पई मिछ कहबा को पड़ला तले यार आंसर कोन लिखो तले मैगी persistently requested the author to look into the ring and tell her mother that Franklin was alive in India. As a result, her mother could recover from her serious illness. So, keeping this in mind, the author had to tell a lie about the ring. तले यार माने कोन तले मैगी तले से बारंबार अनुरोध करथला से लेखक को जे रिंग को देखिबे आबो ता मा को कहबे जे से इंडिया रे कोन से भारत रे से बंची गई से फांकी आउ ता फल रे कोन हो जे ता मा जो से माने रोग रे पडिसंती तले ता पाखरु से कोन होबे अगर आरोग्य हेबे आ सेति भाई तले कथा माइंड रे रखी की तले कोन करले से लेखक से जो रिंग बा मुदी विषय रे कोन कहले मिछ कहले ए बेला त लिखि देबो। तापर देखो 16 नंबर देखो कहछि डिड द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिट मिसेस बेथी तले मिछ कहबा तले
ଶ୍ରୀମତୀ ମେଥିଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଲା କି? ତାହେଲେ ହଁ, ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର କ'ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ମେଥିଙ୍କ ଆଖିରୁ କ'ଣ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ସିନ୍ସ tear of happiness welled up in the Mrs. Beth's eye and she soon recovered from her illness। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି? Why did the writer feel guilty about himself? ଲେଖକ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ? ତାହେଲେ ଲେଖକ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବିତ ଥିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥିଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? The writer felt guilty about himself because he had told a lie to Mrs. Bethy about her son being well and alive. In reality, Frankie had been killed in the fight of the frontier। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ, the writer felt guilty about himself, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ କାରଣ he had told a lie, ମାନେ କ'ଣ ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ। ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ her son being well and alive, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କ'ଣ ଇନ୍ ରିଆଲିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରାଙ୍କି had killed in the fighting of the frontier, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? What was Maggie's gift to the writer? ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ଉପହାର କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ଉପହାର ଏକ ସିଲିଂ ଥିଲା। ସିଲିଂ କ'ଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ରୁପିଜ୍, ତାହେଲେ ସିଲିଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ସିଲିଂ ଯେଉଁ ମନି ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସିଲିଂଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? Maggie's gift to the writer was a ceiling which he had earned with so much toil, ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? Why was it a precious gift? ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର କାହିଁକି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟାରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାହେଲେ ସିଲିଂ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଳିଦାନର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଉପହାର ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ The ceiling was a precious gift because the poor little girl had earned it with so much toil, ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। and it meant a huge sacrifice to her, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। moreover ମାନେ ଅଧିକନ୍ତୁ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ the joy of making such a gift was beyond of all price, ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ପାଖରୁ ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା? ତାହେଲେ ଡିଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର୍ ଡିୟରଲି, ଗିଭ୍ ଦି ରିଜନ୍। ମ୍ୟାଗି ତା ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ସିଲିଂ ଦେଇ କ'ଣ ସିଲିଂ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ଆଉ ଯିଏକି କ'ଣ ଆଉ ନଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ସିଲିଂରେ ଲେଖକ କିଛି ଫୁଲ କିଣି ନିଜ ଭାଇଙ୍କ କବର ଉପରେ ରଖିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗି had earned the ceiling which she gifted to the writer with so much toil. She had great joy in making the offer for the sake of brother who had no more. He had great relief that with the ceiling the writer would buy flower and put them on the brother's grave.
ଦି बियर एम्पुल टेस्टिमोनी टू मैगिस डिप्लॉग हर ब्रदर ताले मैगी बहुत कष्ट करी ताले से सिलिंग को पाइथिले आ कोन सी had ग्रेट जॉय माने बहुत खुशी अनुभव करते ताको ऑफर पतन देवा पाई केठी माने भाई को जो कवर देवा पाई बहुत खुशी अनुभव करते ताले एगुडा को से जणा पड़े ता से ता भाई को बहुत भल पाउथले देखो एठी आ किछि प्रश्न अछि सेगडा आलोचना करबा व्हाट डिड द राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट ताने को लेखक काई के रेस्टोरेंट को कॉर्नर टेबल बचले ताले कोन से जो रेस्टोरेंट रे बहुत कोन थरा भीड़ थिला तेणु से गोटे साइड जो टेबल पड़ा कोण रे सेटा को टांकी से पेपर पड़े से लिख कौन दि राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट बिकज दि रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड मैंने बहुत भीड़ थी एंड सम ऑफ टेबल्स हेड पुशेस टू द कॉर्नर तार किसी टेबल कौन गोटे कोण रे थिला ही वांटेड टू रीड ए न्यूज़पेपर विदाउट हिज अटेंशन बीइंग डिस्टर्ब तापर देखो 2 नंबर कौन कहला हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल लेखक छोट झीटी सहित किपरि वार्तालाप आरंभ कले ताले से कौन लिखिबे ताले द राइटर स्टार्टेड ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल बाय गोइंग अप टू हर टेकिंग ए चेयर ऑपोजिट हर एंड विशिंग हर ए गुड आफ्टरनून एंड मेकिंग ब्रीफ रिमार्क ताले से कौन कहला प्रथमे से जो झीटी चेयर पकई बसी तार ठीक अपोजिट माने तार विपरीत जो चेयर से बसले आउ तापर कौन ताको गुड आफ्टरनून कहले आ तापर ता संगे जो किछि कथा आरंभ कले ताल सेटा को कौन एडा लिखिबा ताले द राइटर स्टार्टेड ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल बाय गोइंग अप टू हर टेकिंग ए चेयर ऑपोजिट हर विशिंग हर ए गुड आफ्टरनून एंड मेकिंग ब्रीफ रिमार्क तापर देखो प्रश्न कौन कहिछि 3 नंबर How could the writer guess the girl to be poverty stricken? लेखक को किपरि झीटर दारिद्र शिकार बोली अनुमान करि पारथले तले एटा आंसर कोन लिखो देखो The writer came to know from the waiter that the girl came to restaurant on Saturday only, that is on the payday, which mean that he did not earn much. She also had sad anxious figure. From this the writer could guess the girl to be poverty stricken. पहले से जो वेटर पाखु जो राइटर वेटर पाखु जानले जे से केवल कौन शनिवार को आसे जेटी माने पे डे माने कौन से दरमा से दिन मिले आउ से दिन से केवल आसे अधिका से किसी रोजगार करनी आउ तापर तार मुहटी सब कौन दुख जଣା पड़ता है ताले इथरो से जानि पले जे कोन से झीटी बहुत दरिद्र बोली तापर देखो 9 नंबर 4 नंबर कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स द ऑथर्स विल टॉक अबाउट आफ्टर मीटिंग द गर्ल अगेन इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हर वर्क अबाउट हर फैमिली ऑल ऑफ द अबव ताले ठीक आंसर कोन हो मीटिंग द गर्ल अगेन आ सीटा देखो अबाउट हर फैमिली से झीटी को पुणी थोड़ा देखा चाहिए आउ तार फैमिली विषय जानवाई चाहिए ये देखो 5 नंबर कौन कहला आई वाच मोर बाय व्हाट ही सेड व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर गेट अबाउट द गर्ल तले यार माने कोन एठी कोन से जहा कहले मु सेतरे प्रभावित हेली माने से जहा कहते से मते बहुत प्रभावित कला भाई बड़ा बुझो त लेखक झियो विषय कोन धारणा पाइले बा भावना तांकर कोन पाइले ता झियो विषय एटा को कौन लिखिबो फ्रॉम व्हाट द वेटर सेड अबाउट द गर्ल द राइटर गॉट द इंप्रेशन दैट गर्ल वाज एक्सट्रीमली पुअर एंड रादर अनहैप्पी ताले से जो वेटर पाखु से जानले जे जेटी बहुत गरीब आ तापर कोन से बहुत सब कोन माने अनहैप्पी थाय माने बहुत सुखी न थाय माने सब दुख करथाय तापर देखो 6 नंबर कोन कहला व्हाट इंप्रेशन डिड द मिस्टर बेथी हैव ऑफ इंडिया ताले मिस्टर बेथिंगर भारत प्रति कौन सब धारणा थिला बा भावना थिला ताले यार आंसर कोन ताले मिस्टर बेथी हैड ए स्ट्रेंज इंप्रेशन ऑफ इंडिया शी थॉट देयर वर टू मेनी स्नेक्स एंड टाइगर्स इन इंडिया एंड देन ऑफ्टन किल द पीपल ताले मिस्टर बेथी जो भारत विषय ताकर जो चिंताधारा बहुत कोन आश्चर्यजनक थिला से कोन चिंता करथले जे
भारत में बहुत साप आ बाघ सब अच्छा जोटा कि मनुष्य मारिकी खाई दिखती। देखो 7 नंबर, विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई व्हाट डिड द गर्ल से सो। यह मिथ्या ठारू अधिक हम कि झीटी कहीं कहला यहाँ कौन लिख। हियर द गर्ल सेड दैट इफ द राइटर लुक into the crystal and they told the mother that Flackley was all right and alive, then it could be not to be too much of a lie। तार माने कौन ताले से झील राइटर को देखिए कहले जो कौन से क्रिस्टाल को देखिए माने माने कौन स्फटिक गोटे पत्थर को देखिए आ कहले कौन यहाँ हूँ से जो भाई फ्रांकली कौन अच्छा मैंने ठीक अच्छा से जीवित अच्छा देन इट कुड नॉट टू बी टू मच ऑफ लाई माने यहाँ कौन एत मिथ्या हे ना बोली से कौन से जो झीटी क्या कहले से राइटर को बालक को कहले। देखो 8 नंबर कौन कहला, व्हाट डिड द राइटर फील ashamed टू फेस मिस्टर बेथी एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू हाउस टू इंडिया। भारत फेरवा समय लेखक श्रीमद बेथी को सामना करने को कहीं लज्जित हेले। देखो यार कौन लिखो आंसर, एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया द राइटर फेल्ट ashamed टू फेस मिस्टर बेथी सिंस हर सन फ्रैंकली हैड डाइड बाय देन एंड दे were in mourning even though he had predicted that he was alive and well। ताले जिते बड़े से लेखक भारत को से फेरुले ताले से मिस्टर मिसेस बेथी मिस्टर नो मिसेस बेथी को देखिक लज्जित अनुभव कले कौन पाई ताको से मिछ कहते जे तार जो पुओ फ्रांकी ताले से मर जाता कि कहते कौन से जीवित अच्छे बोली ताले ये मिछ कहते से निजको कौन कले लज्जित लगुता। एवं देख 9 नंबर कौन कहला, व्हाई वाज द सीलिंग मैगी प्रेजेंट टू द राइटर वाच एन इनभैल्यूएबल ऑफरिंग। तार माने कौन मैगी लेखकों को देइथवा सीलिंग टी कहीं मूल्य उपहार थिला। यार आंसर कौन लिखबो, द सीलिंग दैट मैगी प्रेजेंटेड टू द राइटर वाज नॉट एन ऑर्डिनरी गिफ्ट, it was the symbol of her true love, sacrifice and emotion for her brother, as it was meant for the purchase of flowers to be showered on her brother's grave। The cost of the ceiling was beyond all price, it was rare and of the high value, thus the ceiling was an inavailable offering। ताले यार माने कौन है ताले दी सीलिंग ऑफ द मैगी प्रेजेंट ताले ये जो सीलिंग ये मैगी ताले से सीलिंग को क्या को देला ऐसे राइटर जो लेखकों को देला माने सेटा होची कोन ऑर्डिनरी गिफ्ट ता पई सेटा होची ऑर्डिनरी गिफ्ट न ताले एटा को बहुत कष्ट कर से कोन कथरा रोजगार कथरा आउ से जो गिफ्टटा ताले कोन सिंबल जणा पड़े जे तार भाई प्रति से तार केते कोन भलो पाइबा अछि तार जो तापर सीटा को कौन कर से सीलिंग को नहीं किसी से फूल किणवे आउ ता भाई जो कवर से देवे आउ ताले द कॉस्ट ऑफ द सीलिंग वाज बियॉन्ड ऑफ द ऑल प्राइस। ताले ये जो सीलिंग में जो मूल्यटा ताले अलगा जते सब मूल्य पाखरु बहुत अधिका तेणु एटा कौन द सीलिंग वाज एन इनअवेलेबल ऑफरिंग। ताले एटा कौन गोटे अमूल्य उपहार बोली ता पई थिला। ताले तुम ये यार आंसर लिखिदेव और ठीक अच्छे पे आउरी तो किसी ग्रामर पार्ट सब अच्छी आ तुम जब चाहिए ताले कमेंट बॉक्स में लिखिक जन मु यार पीडीएफ तुम बनईदेवी और तुम जब वीडियो भल लगा वीडियो को लाइक कर शेयर कर आम चैनल सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।